وہ گند آ جاتا ہے نا جی، وہ پورن دیکھ کے. اچھا جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے کہ پلیت ہوتا ہے اسی ٹائم اذان دیتے پاک ہیں؟ ہوتا ہے بھائی، پاک ہوتا ہے. وہ لطفہ جو ذکر ہو رہا ہے یہ بھی پور کہانیاں مینٹلٹی ہے. کراندے نے، پاکستان وہ پتہ نہیں معاشرہ گل ہے، نو کتھے دی وہ کتھے معاشرہ کھچ ہے کے جو لے کے سب سے جاندے نے زیادہ یار. پورن قرآن و دیکھتا ہے، حدیث سے کوئی ایسی سب مثال سے دے دے، یہ بندہ جو زیادہ کہہ رہا ہے نا پورن بخاری دیکھتا کھولے گا، کھول بھائی. بخاری. وہ یہ موجود ہے. اور یار 9 آپ بیویاں ابو انہوں نے صاحب رکھی ہوئی تھی، 2 لونڈیاں رکھی ہوئی تھی، مثال ایک ہی میں رات میں وہ جاتے تھے مزہ لیتے تھے. وہ یہ والا مزہ میرے حساب سے لینے جاتے تھے جو تم ماں بتا تیری رہے ماں سے مزے لیتا رہا ہے، وہ تو جائز ہے نا. میں بات کہہ رہا ہوں، میرا باپ تیری ماں سے مزے لیتا رہا ہے، جائز ہے نا. پھر وہ جائز ہے نا. تمہاری امی عائشہ میری بات سنو، میری بات سنو. پپو ملک کو اتارو نہیں نیچے اب یار، قادیانیوں کو کچھ نہیں اس ہونا. ملک کو اب نیچے اتارو. قادیانیوں کو نہیں، کچھ نہیں اپنی ہونا. تمہاری حدیثوں میں بخاری شریف میں جو قادیانیوں لکھا کو کچھ نہیں ہونا. وہ ٹھیک لکھا ہوا ہے. کتابیں کھولی نا، مرزا صاحب نے کس کس کو رکھا تم تھا. بکواس کر رہے ہو، کوئی میری دینی بات بات سنیں. کی ہے تم چلیں نے؟ رک جائیں اچھا جی. پپو صاحب اپنی حدیثوں مرزا کی صاحب نے بات کس کر. کو رکھا تھا بتائیں جی. بھائی مجھے یہ پپو بتائیں صاحب کہ مرزا 9 صاحب نے بیویاں تھیں اللہ کے کس کو نبی رکھا کی، تھا؟ یا جتنی بھی لوڈیاں تھیں، تو آپ مانتے ہیں وہ غلط تھا یا صحیح تھا؟ مجھے بتاؤ، آپ مانتے ہو اللہ کے نبی نے غلط کی ہے؟ میں تو مانتا ہی نہیں کہ ایسی بات بھی تھی. یہ تو تو تم تم نے لوگوں ایسی نے مثال کہانی کیوں دی؟ بنائی ہے. نہیں، تم نے ایسی مثال دی کیوں کہ ایسی بات؟ اسی لیے دی جیسے تم یہ مجھے مرزا قادیانی کے بارے میں مسالے دے رہے ہو، اسی بھائی لیے میں کہ دیکھیے، میں جیسے یہ کہہ رہا ہوں جو مرزا جیسے صاحب یہ نے یہ کہانیاں کتاب تم لکھی لوگوں نے ہے، بنائی ہوئی ہیں ویسے ہی وہ یہ کہانیاں کتاب بھی بنائی لکھی ہیں، ہوئی ہے اس کو مرزا بھی صاحب نے، مانو، اور ان یہ کو جو بھی مانو. اور جو یار حدیثوں کو مانتے ہو نا، ان کو بھی تعویل، مانو، اور بھائی ان کو بھی مانو. بھائی میں تو یہی کہتا ہوں، جو یہ حدیثاں مانتے نہیں تمثیلیں، ہے جو جو انگلیاں یہ کھڑیاں کر دے. لوگ لمبی لمبی گاڑ رہے ہیں مرزا صاحب کا یہ مطلب تھا، یہ سارا عثمان گندا رضوی نظریہ کو ہے. اوپر اٹھا لے. عثمان رضوی کو نہیں جانے دینا آج. پپو آج ملک اس کا مجھے سارا یہ جو بتاؤ، اس نے آپ اپنے نے استاد سے میں کہا شاگردی تھا کی ہوئی ہے نا، وہ تسی ساری حدیثاں مانتے ہو جو گند پلا ہے گند قادیانیاں دی بھی اور گلا یار مان لو. بکواس نہ کر، گند گند حدیث نو نہ کہ گندے بندے، میرے منہ چ کوئی سننا نہیں. ہزاروں چیزاں میں تینوں اے ہلے راتی اگلا دس رہا سی کہ چل آپ تو صلی چل ایک اللہ علیہ حدیث وسلم کھول نا. روزے میں ہوتے تھے تو پپو امی آپ کا عائشہ اپنا فرماتی عقیدہ ہیں ٹھیک کہ نہیں ہے. وہ میری زبان چوستے تھے. پپو دسو آپ کا تو اپنا کیا ہو عقیدہ گیا؟ ٹھیک تو نہیں چوستے ہے. تو کیا ہو گیا؟ اپنی بیوی تھی نا، اس سے کیا غلط ہے؟ پپو یہ آپ کون کا خنزیر ہے میں یار بتاؤں یہ؟ مرزا صاحب نے کس کس کی زبان چوسی ہے؟ آپ کا ٹھیک نہیں ہے. روزے میں ہوتے تھے زبان چوستے تھے. ہاں تو اللہ کے نبی ہے نا، اپنی بیوی کے ساتھ تو کچھ کر سکتے ہیں نا. ہائے یار ہائے یہ ہائے اس ہائے کا ہائے ہائے. علیم صاحب آپ شرم اس کھا کا لیں. علیم نہ صاحب کریں. آپ کا یہ ایمان بھی باتیں ہے، آپ شرم کھا لیں. آپ کس ملک کو بٹھایا ہوا ہے آپ تم نے؟ بھی شرم کھاؤ. یہ والی مثال جو ہے یہ آپ کی ماؤں بہنوں کے سامنے پیش کی جا سکتی ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے نا. پہلے میں شرم تم لوگ منید ہو. تو یہ شاطم پائے جاتے ہیں قادیانیت میں، شاطم، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم پھیلاتے 3 منٹ 13 میں تمہاری اوقات کیا ہے؟ ایک سیکنڈ رک جائیں موقع دے. بات پہلے تو اس بندے کی میں بات کر لوں. علی صاحب نے کہا ہے کہ جی وہ شاطمیت کر رہا ہے. ابھی شاطمیت کی اور بھی آواز آئی ہے. آیا یہ حدیث موجود ہے بخاری شریف میں؟ دادا صاحب نے اپنے سے مانے گڑت بات بنائی ہے. سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا. دادا بھائی مائک کھولیں ذرا. اب اور کوئی بندہ نہیں بولے گا. پہلے اس کا فیصلہ کریں کہ یہ جو شاطمیت کا اور یہ جو ٹھیکیدار بنتے ہیں نا، ان سے پہلے یہ پوچھے فیصلہ نا، کریں. دادا بھائی ان سے آپ نے پوچھے ابھی نا. جو بات کی ہے، آپ نے ابھی جو بات کی ہے جس پہ انہوں نے کہا کہ جی شرم کریں اور شاطمیت کر رہا ہے، دادا اس کو اوپر بٹھایا ہوا ہے. آپ نے من گڑت بات کی ہے یا یہ بات بھائی حدیث میں جان ان سے موجود ہے؟ آپ پوچھو، نے یہ حلفاً لے کے آنا ہے. انکار کرے کہ یہ حدیث میں باتیں نہیں لکھی اچھا ہوئی. وہ ڈیفینڈ رکے. کر رہا ہے کہ اب رک روزے میں جائیں. اب آپ رک صلی جائیں. اللہ علیہ وسلم زبان چوستے ہیں. ابھی نہیں پپو لکھا ملک ہوا. نے پوچھو ڈیفینڈ کیا ہے. ایک پپو ملک رات نے میں 9 بیویوں کے ساتھ رکے. 2 لونڈیوں رک کے جائیں ساتھ شپت رک نہیں جائیں کی. رک جائیں بھائی. امی عائشہ منی والا کپڑا رکے تو نبی موسیٰ حلال نے ہے نا، پوچھتی تھی. حلال ہے نا، اس میں گناہ کون سا ہے؟ اگر لکھا ہے تو اب پپو ملک نے ڈیفینڈ کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تو یہ چیز پپو بکواس ملک کے کرتے ہو. نالج مرزا میں ہے. صاحب نے وہاں حلال پپو حرام ملک نے الگ الگ مثال دی ہے، وہاں پہ اچھا آپ کو اب مرزا تکلیف صاحب نے ہوتی ہے. حرام کی، یہ مرزا صاحب نے غلط الگ بات الگ کی. مثال دی ہے مرزا صاحب نے، جسمانی اور روحانی دونوں پہلو الگ الگ آپ کا بیان عقیدہ کیے. ہی غلط تھا ٹوٹل. تمہاری عقلیں ماری جاتی وہاں پہ. نماز کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ توبہ استغفار. تمہارے عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا. بھائی میرا یہ کھلا چیلنج ہے نا، نماز کے مزے کی مثال دی ہے. بھائی حدیث پیش کرے نا. بڑا پپو کام کرتا ہے. انہیں کیسے پتا
चला के हालात हो गए। अपने ते आई तो लानत मुल्हाद फलान टींग दादा भाई रुके, दादा भाई किसी रंडी की औलाद है, अपनी बहन की बेटा तो अपनी बहन का बेटा है तो दले। रुके रुके यार गाली ना अली भैया, खान एक सेकंड, ओए मैनू गाला देओगे ते इत्थे पुछ लो मैं किनू गाला देआंगा। अभी एक इत्थे सेकंड पुछ के लिए लो रुक जाए। मेरे ना तमीज नहीं, करियो। अली खान तुम्हारे पास गालियों का शोभा है ही कुछ नहीं है, तो गालियां ना निकालो, हमें पता है जिस तरह के तुम मुस्लिम हो। ये बहुत अच्छे देने दे। तुम्हारे सामने बैठ के मोहम्मद एक मिनट बात सुने, नीचे उतारो एक सेकंड, वो मैं बोलना मोहम्मद चाह रहा हूँ, मैं मुस्तफा- बड़ी देर से बोल रहा हूँ। रुक जाए भाई, रुक जाए मैं आधे घंटे से शोर कर रहा हूँ, मुझे बोलने दें। अली खान अब आप माइक खोलेंगे और कोई बंदा माइक नहीं खोलेगा, जिसने माइक खोला मुझे मजबूरन थोड़ी देर के लिए उनको नीचे भेजना पड़ेगा। अली साहब अभी जो गुस्ताखी को कौन सा गुस्ताखाना कलमा है जो अभी बोले हैं, अभी आपने सुना, जिस जहाँ पे आपने कहा था शातमियत हो रही है नीचे उतारा जाए, और जहाँ जो आपको बुरा लगा वो अहादीस में मौजूद है या नहीं है, आपने हाँ या ना में जवाब देना, आप मुझे बताएंगे। जी अली खान, आपने मुझ पे भी इल्जाम लगाया। हाँ नाम है, मेरे पास जवाब नहीं है, मैं पूरा जवाब दूंगा, आप सुन के जाना। आप जवाब भी आपके बंदा तुम्हारे मुंह पे बैठ के कह रहा है कि तुम्हारे उमर रजी अल्लाह ताला, तुम्हारा रसूल, तुम्हारा अम्मी आयशा, आप लोगों को शर्म हया नहीं है यार? तुम सब लोगों को फिर वही बात, और तुम लोग शर्म है। आपने मुझे ये बताना है, फालतू बात नहीं करनी, साहब का एने मोहम्मद का दावा बात करेंगे, फालतू बात उन्हें नजायज गल करेगा अलीम भाई, नजायज गल करेगा। दादा भाई आप माहौल खराब नहीं करना। अली खान माहौल खराब नहीं करना। मैंने जो सवाल किया है वो बताएं कि आया जो दादा ने बात की वो मैंने गलत बात की है, तो मैं दादा साहब से अभी पूछ के, आपका माइक बंद हो जाएगा, दादा साहब से मैं डिस्कस करूंगा कि उन्होंने वो झूठ क्यों बोला। दादा साहब ने जो बात की वो हदीस शरीफ में मौजूद है या मनगढ़ंत बात की है, जिससे आपने मुझे भी शर्म दिलाई और दादा को भी कहा कि नीचे उतार दी जाए। जी बताएं। आपने उनका तरीका सुन लिया था, कैसे बात कर रहे थे वो? मैं पहले की बात कर रहा हूँ जहाँ पे आपने ये कहा कि शर्म करें, शातमियत कर रहे हैं, आप मिर्जा शरीफ में बात है या वो मनगढ़ंत बात कर रहे थे? अब मैं शुरू की बात कर रहा हूँ, पहले 2 मिनट की बताएं। उसने जो अल्फाज अदा किए मुझे हदीस ला के दिखा दो ना, मैं आपको आपके कौन से अल्फाज हैं कौन से जो उसने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, मैं वही पूछ रहा हूँ। आपने सुने हैं ना? आपने सुने हैं ना? आपने सुने? उन्होंने मफहूम ये बताया कि आप तो मफहूम पढ़ने नहीं देते हमें। मिर्जा साहब का मफहूम पढ़ने दिया आपने? कौन से फिक्रे पे इतराज है? चले आप मुझे कौन से फिक्रे पे इतराज है? यार आपने सुना? मैं नहीं, वो गंदगी दुराना का जो मुल्क को बैठा के आप सुना रहे हो। नहीं सुने आप लोगों ने सुने? आप मुझे वो फिक्रा बताएंगे तो पता चलेगा ना कौन से फिक्रे पे इतराज है आपको। अलीम साहब आपके सामने फिक्रे पे इतराज है? मैंने कोई ऐसा फिक्रा नहीं सुना जो के मनगढ़ंत हो। उन्होंने मुझे कहा है मनगढ़ंत नहीं। दोबारा पूछता हूँ, दादा भाई माइक खोले जरा, अब माइक बंद करें। खोले, सुनो। जी आपने दो हदीस का हवाला दिया, मनगढ़ंत बात थी या हदीस में है? मैं एक और हदीस का हवाला दे देता हूँ। अम्मी आयशा का नहीं, अभी नहीं, भाई और दूसरा भाई का दोस्त अम्मी आयशा। कोई हवाला, अगला हवाला नहीं चाहिए। दादा भाई रुक जाए, आप सुनते नहीं है। नहीं मैं यार मैं और दूंगा जो पहले ठीक है, ठीक है। नहीं तो चुप रहना यार। जो इसने पे जरूर दी जा सकती है। दो रुके ना यार, अब बात इंसानों की तरह हम सारे कर रहे हैं, दोस्त बैठे हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा, अंडर कंट्रोल सिचुएशन। दादा भाई आपने 2 हदीस का हवाला दिया, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ वो आपने बिल्कुल है या वो पड़ेगा आपने कहीं पे? नहीं मैंने जो है तस्दीक की है कि ये लिखा हुआ है इनकी हदीसों में। अब आप खामोश हो जाएं। अब आप क्लेम कर रहे हैं आप मुसलमान हैं, मैं आपको मुसलमान समझता हूँ, और एक मुसलमान एक हदीस शरीफ का उसने हवाला दिया, दूसरा मुसलमान कह रहा है कि नहीं जी इन्होंने शातमियत कर दिया। अब मैं जो दूसरे मुसलमान जिनको ये इतराज है उनसे ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो दादा भाई मुसलमान है, उन्होंने जो वो बात की है, आपको उनकी कौन सी बात में शातमियत नजर आई है? जी अली खान। आपने अली खान भाई, अलीम साहब मुझे गुफ्तगू करने दें। नहीं आप खुद गुफ्तगू अभी कैसे करेंगे? उस्मान भाई अली खान तथे हैं, वो नहीं बोलते। नहीं मैं नहीं कर रहा, उस्मान भाई करेंगे, मैं चुप रहा हूं। नहीं आपको बोलने में कोई मसला है? उस्मान साहब तो नहीं बोलेंगे, आपने कहा है
عثمان आप भाई बोलने नहीं दे रहे ना किसी को, मैं आप बोलने नहीं दे तो रहे। आपको फिक्रा बताएं, कौन से फिक्रे पे आपने अभी कहा कि शातमियत हुई है, दादा ने शातमियत की है, गंदे दादा ने मनगढ़ंत बात की है, वो बताएं मुझे। आपने हमने बात की, हमने उसकी दलील रखी, इस बंदे ने बात की है, दलील रखी है, रखे। आप मेरे से क्या पूछ रहे वही हैं? बात- कौन सा हिसाब कर रहे हैं आप आपने लोग? एक फतवा लगाया आप लोग भाई। मिर्जा कादियानी को बचाने के यार लिए तुम इस कह दो कि यहूदियों का नहीं साथ- लिखा हुआ, मैं तुम्हें तहकीक कर दूंगा। और यार तुम कह दो कि नहीं लिखा हुआ, मैं तुम्हें ला मुझे देता बोलने हूँ। दें अब। तुम ठीक है, कहो ठीक नहीं लिखा हुआ, मैं तुम्हें ला देता हूँ, मुझे बोलने हवाले दें। ला अभी देता हूँ। इन्होंने यहाँ पे अलीम कहा है, साहब, इन्होंने कहा है कि दादा साहब अब ने मुझे बोलने शातमियत कर दें। दी है, दादे को ऊपर बिठाया हुआ है, और शर्म आनी चाहिए अलीम आपको। चले जी, मुझे ये अब बोलने जानना है दें। कौन सा फिक्रा, मैं रिकॉर्डिंग निकाल के अलीम साहब अगर ये कहे कि नहीं है, मैं खुदा जानता है, मैं ना वाले लेके आऊं, मेरे पे लानत अल्लाह की। अच्छा, अली अब खान मुझे जाओ ले बोलने आओ, दें। जाओ लेके आओ अच्छा, वाले, अली खान, बात की ना भाई आप यार, लेकर आओ, अली जाओ खान सुनाओ वाले, वापिस लेते जाओ। अली भाई अली चुप करें खान, यार, मुझे अब बोलने एक दें, मिनट, मुझे उस्मान बोलने। हाँ अली जी अभी अलीम साहब, अब मैं गुफ्तगू अली- करूं? नहीं अभी नहीं, रुक जाए। नहीं, अब अली क्या खान हुआ? अब अब अपने क्या हुआ? अल्फाज वापस लेते हैं। अली खान क्या भाई अपने मैं अल्फाज वापस लेते हैं? कौन से अल्फाज वापस लूं? वो गुस्ताखी से आपकी बोल नजर रहा है, में- वो बात कर, आपकी सुन ले मेरी नजर बात, में सुन ले पहले। उन्होंने लीग साहब रुक गुस्ताखाना जाए, कलमात मेरी बोले। बात पूरी होने दे। ऐसे नहीं, आप मेरी बात पूरी होने देंगे फिर मैं बात करने दूंगा आपको, ऐसे नहीं। आप डेढ़ बोले, शायरी ना करें, मेरी बात में भी बोल पड़ते हैं आप ढाई शाने ना बने, ढाई शाने ना बने। फिर आप मेरे बताएं, बात पूरी फिक्रा होने देना। बताया आपने मुझे, मैं मेरी बोलने दे रहा हूं फिक्रा आपको, बताता आप हूँ मैं। माइक म्यूट कर रहे हैं। जी बोले। मुझे बोलने दो, जो आप कह रहे हैं वो ऐसे बात नहीं होती, जैसे आप करने की कोशिश करें, ऐसा नहीं होता बात, कहीं पे भी नहीं होती दुनिया में। इस बंदे ने, हमने जो बात की, तलत साहब ने, हमने वो दलील रखी, इसने जो गंदगी बकी है ये खुद उसका जिम्मेदार है, ये ले, हम कौन जिम्मेदार है इस बात इसने की? खुद ही अपने मुंह से कहा कि वो मुंह बंद नबी है, वो रखो, चूस सकते मुंह बंद हैं। रखो इसने अपना। खुद ही कैसे अपने बात मुंह से करोगे? कहा देखिए, अली खान, वो आप नबी बदतमीजी है, से वो बात कर एक रहे हैं। रात में 9 इसको गोली इसको दो बंद करो ना, बात तो मेरी आपकी हो रही है, दादा भाई रुके, दादा भाई मेरी रुके, आपकी दादा बात भाई हो रही है, रुके। क्यों बोल रहे हैं माधुरी बीच में? साहब, मुझे दोनों को म्यूट करना पड़ेगा माधुर के साथ। अब जो दादा साहब ने गंदगी बकी, वो मुझे आप गंदगी वाला पार्ट थोड़ा साइड पे रहने दें, वो बता दें कि वो कौन से फिक्रे में उन्होंने गंदगी बकी। सबने सुना है, मैं जो आप चाह रहे हैं मैं वो दोहराना नहीं चाहता, साफ अल्फाज मैं में। कह रहा हूँ वो गंदे अल्फाज साइड पे रख दें, वो फिक्रा मुझे निशानदी कर दें कि इस फिक्रे सारे में गंदे हैं। दाऊद जी ने गंदगी बकी। सारे गंदे हैं, वो सारे हदीस गंदे शरीफ हैं। में अगर हो तो आप नऊज बिल्ला आप हदीस शरीफ को गंदा कह रहे हैं, कौन सी? तो शातमियत आप कर रहे हैं कि मैं कर रहा हूँ? उसने ले आई, रेफरेंस ले आया वो नहीं, आप इनकार कर रहे हैं। रेफरेंस ले आया कि नहीं? मैं कैसे कह दूं बिना इनकार तहकीक करोगे, किए? मैं फिर सारी लगाऊंगा, फिर सारी पढ़नी है। अच्छा, इनकार करते हैं, उनसे रेफरेंस लूं मैं, उनको मैं कहूंगा सारी उन्होंने देखे। लगाऊंगा, फिर भाई सारी आप पढ़नी उससे है। रेफरेंस लेते अली रहे, खान, आप अली उससे खान, रेफरेंस अली लेते रहे, वो खान, आपको देता उनसे रहे रेफरेंस। मंगवाएं, उनसे तो हमने उसको आपने अभी गंदगी कहा बोलने पे मुंह बंद किया उसका, मैंने क्या गंदगी बोली है मुझे हमें बताएं। लगी है, जो बताएंगे, जो कैसे मुझे आपने- महसूस हुआ, मैंने वो गंदगी ये इसका ले मुंह जी, अल्फाज ये बंद ले कर। जी, ये है टोटल रिजल्ट। अभी मैंने 5 मिनट में नतारा कर दिया। टोटल अली रिजल्ट खान के पास कोई बात नहीं है सिवाय इसके कि गंदगी बकी है, और मैंने कोई बताना नहीं है कौन से फिक्रे में गंदगी बकी है, और ना पता है कौन से फिक्रे में गंदगी बकी है। अगर हदीस शरीफ में है, आप तो जी हम ये उसका खुद मुबारक करते हैं। अलीम भाई ये 1 घंटे से गंदगी मिर्जा को बचाने के लिए यहूदियों का सहारा ले लिया तुम लोगों ने, ये है आपकी यहूदियों का नतीजा। क्या सहारा? मैं उनको मुसलमान समझता हूँ, दादा को, दादा मुसलमान है, नतीजा बिल्कुल ये मुसलमान है, वो हदीस का मुनकर है। अलीम उसको भाई, पता है वो अलीम हदीस का भाई, मुनकर है। अच्छा अली मुसलमान वो पता है वो हदीस का अपनी मुनकर है। दफा कादियानियों ने यहूदियों का सहारा, दादा भाई इसका दादा मुनकर भाई है। मुसलमान है, दादा भाई आप लानत मुसलमान समझते यहूदियों का हो? सहारा लिया, जो अल्हम्दुलिल्लाह। लानत के मारे अली यहूदियों का यार, सहारा लिया कादियानियत ने। दादाजी को आपसे ज्यादा अच्छा मुसलमान समझता हूँ, आप कोई मामे के पुत्र नहीं है हमारे। नहीं, अच्छा, अलीम साहब, अरे आप जिसको क्यों मुसलमान बता रहे समझते हैं हैं? आपके भाई होंगे, हमें आपके कायद का पता है। अली आपके भाई, कायद का हमें पता है। आदि वो राय नहीं उसके उसकी। बीच में जो लिखा है उन्होंने यहूदियों गलत का कहा सहारा जिन्हें लेके लिखा तुम लोग उधर लानत मिर्जे को का बचाने इसने की हदीस कोशिश चली करते हो, गया। मिर्जा को हर चौक में नंगा करेंगे हम। सुन अलीम भाई, चौक में नंगा अलीम करूंगा। भाई, बदतमीजी करनी है, रुके। अली खान, आपको मौका दिया गया, आपसे मैंने 10 मिनट दिमाग खपाया कि आप बताएं, कुछ आपके पास कुछ है बोलने को तो बोले, लेकिन अखीर आपने गाली निकाल दी। माजरत चाहता हूँ, बदतमीजी करेंगे, बदतमीज बंदे के लिए कोई स्पेस नहीं है। मैंने आपको बार बार पूछा कि दादा ने जो गुस्ताखी की है वो बताएं। ऐसे मुंह उठा किसी बंदे के ऊपर गुस्ताखी का फतवा लगा देना, शातमियत लगा देना बहुत आसान है, लेकिन शर्म आनी चाहिए आपको। आपने इधर हमारे ऊपर भी वही बात थोपी और वही बात दादा पे थोपी। जब पूछा क्या कि बताओ, बंदा ठीक बात कर रहा है दादा, अगर तो वो गंदगी है तो जिसने लिखी है उस पे लाने पर आप दादा नहीं हिम्मत है तो नहीं, बेशक हदीस शरीफ है, वो हदीस शरीफ है।
आप कैसे देख कह सक- सकते हैं हदीस शरीफ को गलत? हाँ जी ऐसे ही है। अलीम साहब अब गुफ्तगू और करूं मैं जी? इसी तरह अलीम भाई मैं आगे इसी बात को अच्छा आप बढ़ाऊंगा। गुफ्तगू तो अगर करने दें ये यार। उस पर लानत नहीं दादा भाई भेजते तो इनका दादा भाई कोई हक नहीं बनता दादा कि भाई आप लोगों तो को मुझे एक अब ये करे करे। बताएं, जब दादा भाई हदीस को मान अगर आप नहीं रहे हैं तो आप मुझे ये बताएं हदीस का मुनकर कौन हुआ? अच्छा अलीम साहब बात उस्मान करने भाई देंगे अब? मुनकर ये हुए, मुनकर अब ये बात हुए तो भाई करने जान। दें, बात उस्मान तो अली आप करने बार बार दें। टोक रहे हैं, उस्मान अली आप मुझे बार बार टोक रहे हैं, आपको जरा नहीं, ख्याल नहीं आ रहा कि आप हर 2 मिनट के बाद आप माइक खोल लेते हैं। आप 2 भाई घंटे से आप गुफ्तगू कर रहे हैं। 2 घंटे से आप हमारे पास बैठे हैं, नहीं पसंद आ रहा तो आप जाएं, आपको दरखास्त दे के बुलाया किसी ने? जवाब तो देने देना, आप हमसे जवाब तो तलब भाई कर रहे हैं, जवाब देने दें। आप जब मौका आएगा आपको दरखास्त करेंगे तो फिर आप बोले। लेकिन आप मुझे ये जवाब और भाई मैं माजूर देता हूँ, मैं अब उस्मान अली खान, उस्मान अली रिजवी आपने माइक खोला तो मैं आपको नीचे उतारूंगा। आप बात नहीं करने दे रहे हैं, ये कोई खाला जी की ब्रोड है, जब आएंगे जो मर्जी अब बात करेंगे आके। और चल मरजई है, जवाब तो देने नहीं दे रहा तू मुझे, मरजई ना हो, जवाब तो देने दे। ये ले आप जरा, आप ये थी जी टोटल असलियत चंगेज खान, देख लिया आपने? ये मुझे डॉक्टर साहब, इशारों का पता है, ये अंदर से कुछ भी नहीं इनके पास। ये थी ये टोटल असलियत। मुफ्तरी मुबशर अब के मुझे- मुफ्तरी अब मुबशर ने जब ये भी छोटे छोटे दोनों पिल्ले आएंगे, पैदा इनसे किए हैं। ये पूछना है कि दादा ने गुस्ताखी कौन सी की है और मुनकर हदीस कौन है, सिर्फ इनसे ये सवाल करना है। अली खान से, हदीस को इसने गंदा कहा है, इसने कहा है ये गंद है, अस्तगफिरुल्लाह, गलत बात की है। और अगर वो गंद है फिर बात दूर तक जाएगी। असल मुनकर हदीस तो ये है, हर एक पे आगे कुफर का फतवा, शातमियत का फतवा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हदीस को मैं नहीं मानता किसी भी, तो ये तो मानता है, ये तो इनकारी हो रहा है। देख लो मैंने 2-3 हदीसें दी हैं, तीनों पे इनकारी हो गया। अच्छा, आप उस्मान अली जी साहब वो तशरीफ लाएं, आप जो भी अल्फाज चले अब मैं बात करता हूँ, बात करने दें आप, रजा खानी कह के मुखातब करूं? बात करने दें आप। आपको मैं रजा खानी कह के मुखातब करूं हमेशा? अच्छा बात करने दें आपको आप। मैं यही कह नहीं, बात आपको मैं क्यों अच्छा कर रहा बात तो करने दें है ना। हूं? आप में अखलाकियत नहीं है। आप मुझे कहें, रजा आप खानी कह जो के मर्जी मुखातब किया जाए। कहें, आप जो मर्जी कहें, मतलब बात कब करनी है? मरज़ई आपने कहना आपके धर्म में अफजल है, बताऊं मैं आप साबित कर बात सकता हूँ। ये है कि मरज़ई कहना आपके आप अफजल जिस तरह है। कह रहे हैं, हाँ, तो वही कानून आप पे कि रजा खानी आपके लिए भी निस्बत ठीक है। कहा नहीं जी आप आपको रजा साबित खानी कर दें, मैं मरज़ई कहना आपके घर से साबित कर दूंगा, अफजल है मैं आपको क्यों कहना। भाई साबित करूं? मैं साबित मैं करूंगा, कौन है? मैं और तो मैं साबित करना ही करूंगा। मैंने आप साबित करवाना है, अच्छा वो कौन? इन्होंने दादा साहब ने कितने ना, के लिए बैठ ओ भाई, हम नहीं बात करते आपसे फिर। अब नहीं या तो फिर हवाला दे दे, मैं आपको हवाला है देता हूँ, कौन मरज़ई भाई? कहना ओ अफजल भाई है। अब है कौन? आपसे बात क्यों की जाए? कौन है आप? मैं बरेलवी हूँ, बताया तो है। हाँ, तो फिर मैं आपसे क्यों बात करूं? आप क्यों बात, इसलिए कि आप हमारे नहीं मुखालिफ करना हैं बात में जय और नहीं, आपने मुखालिफ मैं को कोई बिठाया मुखालिफ है। आपका नहीं है। इन्होंने नहीं, मैं बुखारी का आप नाम कोई लिया, मुखालिफ नहीं है। इन्होंने मुझे आपसे बुखारी नहीं का बात नाम करनी। लिया, चले, पूरी मुझे आपसे नहीं बुखारी बात में करनी। ये रिवायत नहीं है, चले, झूठ ओ बोला भाई, इसने। चले, जैसे वो मिर्जा बोल साहब दो, बुखारी का मैंने नाम और लेके बुखारी में नहीं है, मुस्लिम में है, पूरी मुस्लिम में बुखारी है, में ये बुखारी में बात नहीं मैंने है, आपसे नहीं मुस्लिम बात में है। करनी है। हदीस है, अब जितना मुझे पता पूरी हदीस जैसे है, मिर्जा साहब ने बुखारी का जितना नाम मुझे लेके पता झूठ बोला। हदीस फिर है, वही बात है। हदीस मुस्लिम में है। ये उस्मान जो अली- रिवायत है, इसमें रावी है हाँ, मुस्ताद, मुस्लिम जो कि मुस्लिम ज़ईफ मुस्लिम है। मुस्लिम सही। वो नहीं, तुमने बुखारी का नाम लिया। दूसरा इसमें नहीं, जो है वो मुस्लिम का है, ज़ईफ मुस्लिम रावी है, का है, मुस्ताद। मुस्लिम का है, मुस्लिम का है। भाई सादी आपसे झूठ, क्यों मेरे पास बात की रिकॉर्डिंग मौजूद है। जाए? सादी ने आपसे कहा मुझे कि ये वो तरीक से बताएं, फिरा हुआ है, आपसे क्यों बात ये की जाए? दईफ आपसे है। बात क्यों की जाए? अच्छा दूसरी बात है भाई, नमाज में हमने तो तो कोई हाशिया नहीं चढ़ाया। फिर मलक वही साहब ने बात। खुद तस्लीम किया ओ कि भाई, आप नमाज हैं ऐसे कौन पढ़नी है? चाहिए आपसे क्यों बात? जैसे फिर कि आप बोली जा लज्जत। रहे हैं। आप फिर मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ, आप हलीम साहब आवाम इतनी क्यों आपने समझते जरूरत हैं? है कि आप माइक म्यूट कर जुर्रत देते हैं। आप में बहुत जुर्रत है, वो मैंने देख ली है। आप मुझे बताएं कि आप इतना अहम खुद को समझते हैं कि आपकी बात हम बैठ के सुनेंगे? कौन है आप? मतलब क्या, क्यों मैं आपकी बात सुनूं? अच्छा पूछते आप ऐसे हैं जैसे ना कि वो बड़ी ना बात हो गई है, दादाजी ने हाँ। गुफ्तगू कर दी है, तब क्यों पूछ रहे थे? मैं आप जवाब देने दें। जैसे मिर्जा मसला लगाया है। मैं इतना जवाब देने जानता दें। हूँ कि यार हदीसों में जो लिखा हुआ है वो नहीं ठीक नहीं, लिखा वो हुआ भाई है। मैं आप मुस्लिम मुझे की बताओ, हदीस को भी, रावी को भी आप साबित करूंगा। जिरा और तदील मेरे साथ चल करने, उस पर लानत भेज किताबें खोल जिसने ले। लिखा है, लानत भेज उस पे। इसमें वो भाई बात ये है, बात तो बड़ी और कुछ लानत लिखी तो हुई है। भेज दे ना यार, रावियान के और ऊपर लानत बात तो होती भेज है। दे, इतना मिर्जा साहब का मुसलमान है, हवाला लानत पेश तो करो। भेज दे, देखो मेरी जिसने बात लिखा सुनो, गलत है चाहे कानून ये लानत है, भेज, और ये लानत भेज उस पे। अच्छा चले बात छोड़ इस करते, बात ठीक है को, बात कर हाँ, लेते, ठीक है। अड्डियां तो बात अब कर लेते सुकून हैं। से बात सुनो, अब सुकून से बात सुनो। बात ये है, यार मेरी बात सुनो, जब उस्मान रिजवी, बात तो एक सुनो नंबर के यार अलीम गालीबाज साहब, हैं आप। अलीम साहब रुके बात रुके, सुनो। आप एक नंबर के गालीबाज हैं। आपको क्या लगता है हम आपकी बात क्यों सुनेंगे? इतनी अच्छी बातें आपकी हम क्यों सुनेंगे?
एक वजह बताएं मुझे। वो इसलिए नहीं आप सारा सुनते दिन क्योंकि मैं तस्वीर मिर्जा लगा साहब के की किताबें पढ़ता मिर्जा की तस्वीर लगा के आप गालियां निकाल रहे हैं, टट्टी मुफ्ता अपने उस्ताद मोहतरम को बना देते के कि मैं आप मिर्जा ये साहब काम की कर रहे किताबें होते हैं। पढ़ता आपकी बात मैं क्यों सुनूं? मतलब क्या आप में क्या ऐसी अच्छी बात है मैं आपकी बात सुनूं? अच्छी आपका ना आपका इखलाक है, ना आपको बात करने की तमीज है, ना आपको बात करना आती है। आप बड़े बेहतरीन सोफिस्टिकेटेड बन के बड़े व्हाइट कॉलर ये बातें लेके आ गए। क्यों आपकी बात सुनूं मैं? कौन है आप बताएं? आपसे मैंने तबलीग नहीं कर लेनी भाई, नहीं आपसे इस्लाम सीखना। फिर अब चले फिर आप जबरदस्ती ना आपने इस्लाम सिखाना है, जिसने शादी नहीं जबरदस्ती ना इस्लाम की सिखाना उसका चाहते हैं। खुशू खुदू जो है ना वो साबित करें। भाई मैं आपको मलिक क्यों साहब साबित ने करूं? पूछा आप होगा। कौन है? ओ भाई आप इतने अहम क्यों बन रहे हैं? आपको मैं साबित क्यों करूं? क्यों करूं बताएं? मतलब उस्मान लड़ने वाली बात मैं नहीं है, जवाब दूं, मैं इसलिए जवाब बात देता कर रहे हूँ। हैं लड़ाई मैं इसलिए आपको मैं अहम क्यों साबित हूँ, करूं? मैं इसलिए अहम हूँ क्योंकि मिर्जा साहब ने इस्लाम के ऊपर ओ यार चल छाटे, नबी ते रसूल च की फर्क है? इस्लाम के ऊपर झूठ बोला है। ओ भाई ओ भाई मैनू उन्होंने बोले नबी ते आप रसूल दा मतलब इसलिए मैं दस अहम क्यों हूँ मिनट। क्योंकि आपसे मैं बात करूं? मुसलमान हूँ और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई बात करूं आप ना करें बर्दाश्त। आप नबी करते के नहीं ऊपर जाएंगे, झूठ गालियां बांधे, निकाल लेंगे। कुरान के ऊपर झूठ बांधे। इसलिए एक आमी मुसलमान भी आपके सामने अहम है, आप उसको जवाब दें। मेरे लिए अहम नहीं है आप, मेरे लिए आपको ये अहम नहीं। जाए जाके गालियां निकालें जितनी मर्जी, रोज निकालते हैं, नहीं आज भी निकालें। नहीं, हम मैं नहीं आपको गाली जवाब दे देते, रही हूँ, हम नहीं गाली आप रोज देते। देते हैं। मैं कब कहा? मैं नहीं देता गाली। अच्छा, जो कोई कहता अपने है वो भाई से उसका कुछ सबूत दे। सीखें। अच्छा, दूसरी जियाद तो आपके बात, भाई हैं, मुझे पता चला है। सबूत दे, सबूत जियाद दे। आपके भाई अच्छा, हैं, मुझे पता चला जियाद सबूत दे आपके दे भाई हैं। भाई, आप सबूत क्या दे दे वाकई मलिक जियाद साहब आपके भाई अपना। हैं? मैं जो पूछ, अच्छा आप बात एक सुनते नहीं है, हमारी महफिल में बैठे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि धक्के से बात हो। आप अपना हक समझते हैं हमें बात सुनाना, आप हमसे जस्टिफिकेशन लेना, क्लैरिफिकेशन लेना, आप अपना हक समझ रहे हैं। आपका ये कोई हक नहीं है। मतलब कि मैं क्यों मैं आपसे बात करना चाहूँ तो मैं आपसे बात करूँ? मैं कहता नहीं यार उस्मान बात करता, तो मैं आपसे ठीक कैसे है। बात करूंगा? वैसे देख ये समझे है, मेरी बात को, समझे मेरी हाँ बात मैं को, मैं आपको समझता क्या हूँ, बताना आपकी चाह बात रहा हूँ। समझता हूँ, आप अब भी मुझे समझे मेरी बताएं। बात। हाँ नहीं, मैं तुम्हें कहता ही नहीं हूँ, हमारे आप मुझसे बात करने के ख्वाह हैं, मैं आपसे बात करने का ख्वाह नहीं हूँ। आपको किसने कहा है कि हम सिद्धू आप बात करना चाहते हैं उस्मान अली रिजवी से? तरस रहे हैं? जो अलीम साहब है ना, अलीम साहब, आप ये मुझे हमारे मेरा नजदीक, एक सवाल आप है, ये हमारे जाके नजदीक अपनी ये कट जाके भी अपनी नहीं। माँ बहन को बताए कि कुरान करीम ने आपको खेती कहा है, ठीक है? क्या तो ये उनको समझाए कि खेती से क्या मुराद है, क्या हल चलानी है उन पे? ठीक हो गया। इधर आके जवाब हमें दूं मैं? पता नहीं क्या, हमें सिद्धू समझते साहब हैं, आप पता नहीं अपनी हम माँ बहनों कोई को क्या बताते हैं? नहीं, आप क्या ये सोच के आए हैं? हमें समझते हैं कि पता नहीं सिद्धू हम साहब कोई आपने रोटी अपनी को माँ बहन चोचला को बताया कभी? अब्दुल्ला नैश चुप कर। अच्छा, अब्दुल्ला साबित ये चुप करके हुआ- बैठ। वो लोग जिनकी मेरा शादियां अलीम नहीं साहब हुई, चैलेंज है, ये जिनकी कोई भी शादियां नहीं एतराज हुई, लेके आए, खेतियां ये नहीं, अपने घर में पढ़ के नहीं चली आते। गई। आपने इनको कभी पता होता है कि अपनी इस अपनी तरह किसी की रिश्तेदार दलीलें औरत कुरान को और ओए मेरी हदीस गाल में सुनो, मौजूद चुप हैं, करके कि बैठ। आप ओए और मेरी वो गाल सुनो, ओए एतराज लुद्दड़। दरअसल कुरान और हदीस पे करते हैं। ये मिर्जा साहब पे एतराज नहीं करते, ये कुरान और करके हदीस पे एतराज करते हैं। ये पढ़ के नहीं आए होते। रिजवी इसको रिजवी को ये खादम हुसैन रिजवी की गालियां सुनाओ, ये चला जाएगा यहाँ से। जिनकी शादियां नहीं हुई उनकी खेतियां चलनी चाहिए। मिर्जा साहब की गालियां सुनाए तो कौन जाएगा? जिनकी शादियां नहीं हुई उनको जाके अपनी बहन को बताओ ना कि तुम मिर्जा खेती हो, बताओ जाके। रुके यानी कि कभी गालियां सुनी है सिद्धू साहब? रुके चंगेज खान, जब भी अब्दुल्ला वैसे मैं नवा तरीका देखा गंद सुना के दीन फैलाउंदा यार जी। अलीम साहब सिर्फ मुझे नहीं, 3 मिनट, ये अपनी बारी आती है, अलीम साहब अपनी 3 बारी मिनट आती में है तो वैसे अब्दुल्ला दादाजी के ये साथ बात तवीलें करते हैं, ये तवीलें सारा कुछ करते हैं। ये अभी अपनी बहन को जाके बताया ना कि तुम खेती हो, ट्रैक्टर लगा चढ़ जाओ। दिखता नहीं है, उनकी खेती कैसे चले, उनको तो बताओ ना उनको जाके, वो उनको समझाओ ना, हमें क्या बता रहे हो यहाँ? कैसे आए, उनको खुशू खुदू नमाज में कैसे आए जिनकी खेतियां नहीं चली? तुम जाके अपनी माँ और बहन को पहले ये समझाओ कि खेती क्या होती है। अब्दुल्ला आजे ऊपर, आपसे बात करनी है। अच्छा, मैं आपको समझाऊं, आपको मिर्जा साहब की किताब से खेती क्यों समझाओ तुम मुझे ये खेती वाला बताओ ना, खेती बताओ ना तुम। यार कितने मिर्जा साहब तुम्हारे लिए हुज्जत है, तो बताओ। चंगेज खान आगे, जब अब्दुल्ला बोले आप भी बोले। हमें कोई डर नहीं है, बताओ ना, तुम्हारी अब जुबान नहीं खुल रही, बताओ। क्यों नहीं आप बताओ तुम्हारी माँ बहन को कुरान ने खेती का बताओ, या लोगों को बताओ खेती से क्या मुराद है। बिल्कुल, मैं तो समझाऊंगा, आप भी तो समझाओ ना बिल्कुल क्या होता है, शुरू करो। ठीक है जी। तो कहें अगर तो इसके लिए हुज्जत हज़रत मसीह मौला इस्लाम है, मेरी बात सुनो।
گندی تعلیم گندی زبان عبداللہ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲਾ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ قرآن میرے سے کسی نے بحث کرنی ہے مرزا صاحب کی گالیوں پر قرآن مخالف ہیں یہ لوگ سدھو صاحب مرزا صاحب کی گالیوں پر بحث کرنی ہے میرے پہلے سوال کا جواب دو ثابت کرو کہ آپ کی مائیں بہنیں جو ہے نا وہ کھیتی ہیں وہاں پہ گندم بیچ سکتا ہے چاول کاشت کیے جا جی میں اس سے سکتے ہیں بات کرتا ہوں ہاں جی ٹریکٹر لے کے اوپر چڑھا جا سکتا ہے یہ سارا کچھ ثابت کرو اچھا جلد 10 کھولیں اور صفحہ 44 کھولیں میں آپ کو کھیتیاں سمجھاتا ہوں جلد 10 صفحہ 44 او قرآن کریم سے میں نے سوال کیا ہے ہاں تو میں اس کا جواب دے تو رہا ہوں تم اور یہ میری بات کوئی جواب نہیں سنیں دے اس کے لیے قرآن کریم ہی قرآن سے نہیں ہے جواب دو مرزا قادیانی بولتا ہے کہ قرآن میرے کریم الحاق میں ایک منٹ میری پیش کیا گیا عبداللہ نحش چپ کر مرزا صاحب نے اس کو ابو دارس بھی کہا ہوا ہے اس کو کھیتی کو نا یہ ایک منٹ عثمان قادری مرزا صاحب قرآن کی کس صورت میں لکھا ہے عثمان یہ قادری قرآن میری کریم بات کی سنو کس صورت میں اتنا مرزا صاحب کدھرے بھی نہیں آئے تھے باہر سٹو کیوں کھڑے آج بڑے مولوی اپنے منہ تے چیکو نہیں چڑھا سکتا ایک عبداللہ سوال آیا تو تمہاری اب چیخیں نکل رہی سب کی کرو ثابت کی کھیتی ہے شاباش حاضرین نیچے بیٹھے نا وہ ایک کو سن لیں ملک صاحب تعالیٰ صاحب نے ایک سوال طلب کیا تھا کہ نماز کا نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے اور یار جو میں نے سوال کیا ہے وہ اس کا پہلے جواب دو 1302 ان کی روایت عثمان علی رضوی علامہ صاحب قرآن کریم نے آپ کی ماؤں بہنوں کو کھیتی کا ہے وہ ثابت کرو کہ وہ کیسے کھیتی ہیں شاباش شروع کرو تو آپ مجھے سنتے نہیں ہیں میں بتاتا رہا ہوں دیکھو جو آپ کے گھر سے دلیل مل جائے نہیں گھر سے نہیں نا لینی قرآن کا سوال ہے تو ہمارے گھر سے تم نے جواب دینا کہتے ہیں کہ جس کا اگلا جو ہے وہ قائل ہو نا اس کے گھر سے دلیل دے دو تو وہ سب سے بہترین دلیل ہوتی ہے آپ تم قرآن کے قائل نہیں ہو آپ کہتے ہیں کہ تم مرزا قرآن کے قائل نہیں ہو اور تم قرآن کے قائل نہیں آپ نے وہ ایک تم قرآن کے قائل نہیں ہو تو ہم روحانی خزان سے جواب لے لیتے ہیں صاحب نے کہا ہے کہ میں خدا کسی کا تم بیٹا قرآن کے قائل ہو یا نہیں ہم نہیں مرزا صاحب کو مانتے ہیں ہم مانتے ہیں مرزا صاحب کو لیکن ہم سوال تم سے کر رہے ہیں آپ نے ہم کبھی خدا کسی کا بیٹا ہم جب اپنے مربی سے اپنے معلم سے سوال کریں گے تو وہ ہمیں روحانی خزان سے 7 بسم اللہ جواب دے ہم نے ایک نام نہاد اسلام کے لمبردار سے سوال کیا وہ ہمیں قرآن سے جواب دے حدیث معاذ اللہ زنی ہے یہ ہے ان کے یہ ہے جو حوالے لے کے آتے ہیں نا ان کا اپنا قرآن دانی یہ ہے بھائی آپ سنتے نہیں ہیں کیا کریں ہم نہیں ہم نہیں سنتے ہم بولے ہیں نہیں سن رہے تو ہاں جی سناؤں اب میں سوال قرآن سے کیا ہے جواب کہتا ہے روحانی خزان سے دینا ہے میں نے مامے لگتے تم روحانی خزان یار آپ کو آپ کے قائل جو ہوتے ہیں نا اس کی گھر سے دلیل دے قائل تم جس کے قائل ہو ہم نے اس کا جواب مانگا ہے اپنا نہیں مانگا اپنا تو ہمیں پتہ ہے اچھا میرا جواب جو بھی آپ لیں گے اس کو تسلیم کر لیں گے بالکل تم جواب تو دو نا تسلیم بات پہلے ہم تسلیم کر لیں پھر تم جواب دے گے ٹھیک ہے اچھا وہ پہلے وہ مان گے نا آپ کے نماز میں کھیتی کے اندر ہل چلایا جائے جب آتا ہے تو وہی آنا چاہیے یہ مرزا صاحب کی بات کون نکال رہا ہے کہاں سے بریلوی آ گئے ہیں یہ مرزا صاحب احمد رضا کا احمد رضا بریلوی کا کتا مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میں کتا ہوں اور کتوں سے 1000 درجہ یہ آپ کا کوئی ہے یہ اعلیٰ حضرت کے کتے ہیں جن کو قرآن اور حدیث پڑھنا نہیں آتا کوئی کیوں پوچھتے لو جی اتنی ان میں جان ہے علیم صاحب قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی بات ہے وہ پوچھیے اس سے جناب چیخیں نکلتی ہیں تیری بات رضا تجھ سے کتے تجھ سے کتے 1000 پھرتے ہیں یہ تھا جی حوالہ ساتھ ہی نقد و نقد عثمان رضوی نقد و نقد حوالہ آپ کو دے دیا اور سنائیں اور بھی ہمارے لائق تو پہلے عثمان صاحب آپ کے لیے مشورہ یہ ہے کہ پہلے یہ ثابت کریں کہ آپ سے بات کی جا سکتی ہے پھر آپ سے بات ہوگی ورنہ آپ کھجر خوار ہوں گے ہمیشہ جب بھی آپ آئیں گے صرف آپ خوار ہوں گے اور پہلے یہ بھی پتا چلے کہ آپ ہیں کون آپ اہم ہیں اتنے کہ آپ کی ہم بات سنیں
لیکن آپ نا حق سمجھ رہے ہیں بات کرنا، ایسے نہیں بھائی. جی جعفری صاحب السلام علیکم. جعفری صاحب ہیں نہیں؟ جی سدھو بھائی کرو گل، نائس تھنگ بھائی کرو گل. میں ایک منٹ چل رہا ہوں. وہ علیم صاحب اتنی خوبصورت مثال ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نماز کے مزے اور ذوق کے لیے دی ہے، اس کو الگ الگ حضور نے چلایا ہے، روحانی حصے کو اور جسمانی حصے کو. اب بات یہ کہ دنیا میں ایک دنیا دار کو کیسے پتہ چلے کہ کیا مزہ ہے نماز کا. یہی میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ آپ بتاؤ کیا مزہ ہے پھر نماز کا. ظاہر انسان کو اسی چیز کی مثال دی جا سکتی ہے جس کا اسے علم ہو، ٹھیک ہے. جس کا علم ہی نہ ہو اس کے ساتھ کمپیریزن کیسے کیا جا سکتا ہے. اور دوسرا یہ بکواس کرتے ہیں ادھر آ کے کہ یہ ماؤں بہنوں کے سامنے ایسا بیان نہیں ہو سکتا. یہ قرآن و حدیث میں ایسی بے شمار باتیں ہیں جو اگر اس سے اگر بچے سوالات کریں تو آپ کو وہ ساری ڈیٹیل بتانی پڑتی ہے. نماز کے سلسلے میں بچے کا پیدا ہونا ایک پاک عمل ہے، ایک پاک عمل ہے وہ سارا. تو یہ آگے یہاں پہ کہنا جی یہ دیکھیں یہاں کیا لکھا ہے، جہاں نطفہ لکھا ہے اس کو زور زور سے پڑھ رہا تھا، نطفہ نطفہ. وہ یہ وہی نطفہ ہے جس کا قرآن میں بھی ذکر. شد بھائی میں نماز کے بارے میں ایک چیز عرض کرنا چاہتا تھا. کہتے ہیں کہ نماز کا کیسے پتہ چلے گا کہ آپ نے نماز پڑھی ہے، ٹھیک ہے نا. نماز پڑھنے سے یہ یاد رکھیں جب نماز پڑھنے کا آپ کو مزہ آنا شروع ہو جائے، آپ کا دل لگ جائے نماز میں، تو سمجھ لیں کہ نماز آپ نے پڑھی ہے، وہ نمازیں مقبول ہوئیں. بے شک قبول تو خدا نے ہی کرنی ہوتی ہیں، لیکن مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ بھئی ہمیں اس کا تمہید نہیں آتی، اس کو پڑھنے کا طریقہ صحیح طرح سے نہیں آتا. جن کو نہیں آتا ان کو پتہ نہیں چلتا کہ ہماری دعائیں قبول ہوئیں کہ نہ ہوئیں، اور جن کی ہوتی ہیں انہیں پتہ چل جاتا ہے، اسی وقت خدا بتا دیتا ہے کہ یہ دعا مقبول ہوئی، یہ نماز مقبول ہوئی. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خدا ابھی بھی ان کے ساتھ بات ضرور کرتا ہے جو اس قابل ہوتے ہیں. صاحب وہ بھاگ گیا، عبداللہ صاحب چلے گئے ہیں. کوشش کی تھی کہ آپ کی بات ہو جائے ان سے لیکن وہ موجود نہیں ہے. علی خان صاحب نے بھی آج ایک گستاخی کا فتویٰ لگایا دادا جی پہ. جب پوچھا گیا کہ بتاؤ دادا نے کیا کون سا ایسا کلمہ بولا ہے، کون سے کلمات تھے جو گستاخانہ تھے، تو کوئی جواب نہیں ہے سوائے آئیں بائیں شائیں گے. ان کے پاس ہے آج میں نے کہا ذرا پتہ کر لیں گے کیا گستاخی اصل میں دادا صاحب کرتے کیا ہیں. علیم صاحب آپ نے لگتا ہے وہ والی کام شروع دوبارہ سے کر دی ہے جس کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ گستاخی کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت کی کتابیں پڑھنی شروع کر دی ہیں دوبارہ سے. نہیں ابھی دادا نے کوئی حوالہ دیا ہے، میں یہ جاننے قسم سے میں سچ میں جاننا چاہ رہا تھا کہ واقعی میں کی ہے کہ نہیں کی، لیکن صرف الزام لگا دو. اس نے ثابت کر دیا ہے نا کہ ہاں لکھا ہوا ہے لیکن وہ ضعیف ہے یا وہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن لکھا تو ہوا ہے نا. اب بات یہ کرنے کی ہے کہ لکھا ہوا ہے، جس نے لکھا ہے پھر اس پہ لعنت بھیجو. کیوں نہیں بھیج رہے؟ اپنی دفعہ بھیجتے نہیں، اگلے کو گریبان سے پکڑتے. یہ ایک برادر بات کر رہے تھے یہاں پہ قرآن پاک میں جو ذکر ملتا ہے کہ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہیں یا تمہاری کھیتی ہیں یا تمہارے لیے کھیتی کی مثال ہیں.